Udah ya ini, udah kerekam belum? Udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Okay, we are from group 6 and the name of group there is Muhammad Chandra Dwi Putra and Dewi Tania. So today we want to present our discussion and material is about discourse and grammar. Before we are going to deep material, Chandra Dwi Putra will give you and explain about grammar from a discourse perspective. For Chandra, time is yours. Okay. According to Hawkes and Carty, make a helpful for comparison between discourse and sentence-based grammar. Discourse-based grammar, they agree make a strong connection between form, function, and context, and aim to place appropriateness and use at the center of its description. Maksudnya tuh jadi menurut si Hawke dan Kartini ini membuat perbandingan antara wacana dengan grammar. Nah, untuk grammar berbasis discourse, menurut mereka tuh membuat hubungan yang kuat antara bentuk, fungsi, konteks, dan bertujuan untuk menempatkan kesesuaian penggunaan di pusat deskripsinya gitu. Lalu next slide. Okay, a texture of text. According to Hassan, discuss two crucial attributes of text and which are important for the analysis of discourse. It is unity of structure and unity of texture. Unity of structure refers to pattern which combine together to create information, structure, focus, and flow in the text, including the semantic structure of the text. And then unity of texture refers to the way in which resources such as pattern of cohesion create both cohesive and coherent texture result where there are language items that time meaning together in the text as well as time meaning in the text to the social context in which the text occur. Nah, jadi tekstur of text ini menurut si Hasan ini ada dua atribut penting, yaitu ada unity of structure and unity of texture. Yang dimana unity of texture itu mengacu pada pola yang bergabung bersama untuk menciptakan struktur informasi, fokus, dan aliran dalam sebuah teks, termasuk struktur skema teks itu. Nah, untuk materi kami itu hanya membahas tentang unity of texture, karena kalau yang structure itu kemarin sudah dibahas oleh kelompok 5 discourse and genre. Nah, lalu untuk unity of texture itu mengacu pada cara di mana sumber daya seperti pola kohesi menciptakan teks yang kohesif dan koheren. Nah, di mana nanti kohesi itu dipecah lagi menjadi beberapa bagian. Gitu. Nah, lalu hasil dari unity of texture ini ada item bahasa yang mengikat makna bersama dalam teks serta mengikat makna dalam konteks sosial di mana teks itu terjadi gitu. Nah, lalu next
Next slide. Nah, ini dia unity of texture. Unity of texture refer to the way in which results such as pattern of question create both cohesive and coherent text. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi untuk unity of texture ini itu kesatuan kesatuan tekstur mengacu pada cara di mana pola kohesi menciptakan teks yang kohesif dan koheren. Next. Next. Maybe enough from me. The next material will be explained by moderator. Okay, thank you so much for Chandra. And then we are going to the material. Kalian bisa lihat di bagian sini. Before I explain more about references, lexical until ellipsis, I want to explain about cohesion and discourse. So cohesion is reverse to the relationship between item in a text such as word, places and clause, and other items such as pronouns, nouns, and conjunction. And then in this include the relationship between word and pronoun that refers to that word. Its meaning from references, and then it's also include word that commonly occur in the text, it meaning from collocation, and the relationship between word with similar, related, and different meaning, it's from lexical cohesion. And then an area of language in which grammar and discourse are highly integrated is in pattern of cohesion in the text. And then the main pattern of cohesion are there is reference, lexical cohesion, conjunction, substitution, and ellipse. These are discussed in the section. Nah, jadi area bahasa itu di mana tata bahasa dan wacana sangat berintegrasi adalah pola kohesi dalam teksnya. Nah, pada pola utama kohesi itu ada reference, lexical cohesion, conjunction, substitution, and ellipsis. Okay. The next is there is reference. Okay, reference is reverse to the situation where the identity of an item can be retrieved from either within or outside the text. And then the main references pattern are anaphoric, cataphoric, exaphoric, and homophoric references. Okay, the next is there is anaphoric references. When we speak or write, we often reverse to things that we were mentioned earlier and haven't been mentioned yet, or were mentioned in another context or another time. And then the first is there is. What is anaphoric reference? Okay, anaphoric reference is occur when a word or phrase refers to something mentioned early in the discourse. I will give you a simple example of anaphoric reference. For example, like Michael went to the book. He was annoyed because it was closed. And then he is refers to Michael and it refers to the bank, right? Okay, and then anaphoric reference often make use of the defined article because one of the function of the definite article is to indicate that something has already been mentioned. And then the next is there is cataphoric references. Cataphoric references is occur when a word or phrase refers to something mentioned later in the discourse. Jadi berbeda dengan anaphorik tadi yang berawal dan ini tuh yang selanjutnya nanti gitu. And then ada example. It seems everyone read that
help book. And nah, that-nya itu kataporiknya. And then the next is there is exoporic references. Exoporic reference occur when a word or phrase refers to something outside the discourse. And then another example is like, they are late again. Can you believe it? Nah, and then I know, well, they better get here soon or I'll get cold. They refers to some people outside the discourse known to both speaker, and it also refers to something that both speaker know about. And then the use exoporic reference requires some shared knowledge between two speaker or between writer and reader. And then the last is there is homophoric reference. Homophoric reference is where the identity of the item can be retrieved by reference to cultural knowledge in general, rather than specific context of the text. For example, the meaning of praise the queen. The meaning praise of the queen may be determined by the country in which it's spoken, because there are many queens throughout the world. The location of the speaker provides the extra information that allow an individual queen to be identified. The next material is there is lexical cohesion. Okay, lexical cohesion refers to relationship in meaning between the lexical item in the text, and in particular, content word and the relationship between them. In lexical cohesion, the first, there is repetition. Repetition refers to the word that are repeated in a text. Jadi repetition itu adalah pengulangan sebuah teks yang ada di dalam teksnya itu. And then this include word which are inflected for tense of number, or word which are derived from particular items such as stirred, stew in the following example. You can read the example in here. Okay, the next is there is and then the next is there is synonym. Synonym refers to words which are similar in meaning such as a date and go out in the above example, like blocks and men. Jadi sinonim itu kayak persamaan kata gitu. Contohnya kayak ada date and go out, kan sama-sama artinya, meaningnya. And then the next is there is the third is there is antonymy. Antonymy is describe opposite or contrastive meaning, such as shy and forward. In the earlier text, and woman and man, and then there is lyre player and buffhead. Jadi antonim ini pasti pada sudah tahu kan, antonim itu artinya lawan kata, kayak woman and man, real player, buffhead, like that. And then the next is there is hyponym. Okay. Hyponym is a less familiar term to most people than either synonym or antonym, but it refers to a much more important sense relation. It's describe what happened when we say an X is a kind of Y gitu. Contohnya itu kayak gini. Hiponim ini tuh apa ya? Hiponim itu tuh kayak kelas kata gitu. Contohnya ada. Contohnya in the name of bird, dog, cat, itu suku katanya itu adalah animal. Jadi kayak gitu. Sedangkan meronim
Meronym is where lexical items are in a whole two-part relation between each other, such as the relationship between contohnya gini, meronym itu kalau yang hiponim itu tadi kan kelas katanya, kalau meronym itu tuh contohnya kayak ada namanya itu Jessica and Johnson. Nah, partnya itu adalah couple gitu. And then the next material is there is collocation. In the English language, collocation is refers to a natural combination of words that are closely affiliated with each other. Some example like pay attention, fast food, make an effort, powerful engine. Jadi collocation itu kayak penggabungan kata yang memiliki arti yang sedikit berbeda gitu. Secara linguistiknya itu adalah kebiasaan tuh menempatkan satu kata dengan kata lainnya baik dengan makna tetapi tetap makna baru gitu. Lain makna tapi jadi makna baru. Contohnya tuh natural collocation-nya itu kayak gini, fast food. Kalau unnaturalnya itu jadi quick food gitu. And then the next is there is expectancy relation, a further kind of relationship related to collocation. Expectant relation is expectation. This occur where there is a participable relationship between a verb and either in subject or the object of the verb. For example, like love or book, was time, and then art classer, online dating. And then the next is there is lexical bundles. Lexical bundles is defined like 3 or more words that occur in the fixed or semi-fixed combination that are repeated without change for a set number of the time in a particular corpus, and then they need to occur widely in the text they make up the corpus. For example of lexical bundle in academic discourse is include the aim, of the purpose, of the, on the other hand, on the, of the most, and etc. And then the last material that I will explain is there is conjunction. Okay. As we know that a future way in which language contribute to the texture of the text through the use of conjunction. Conjunction is refers to words such as and, however, finally, and in conclusion that join phrase. Jadi conjunction itu adalah sebuah kata sambung gitu. Okay, thank you so much. And then the next material, there is substitution, will be explained by Chandra. For Chandra, time is yours. Okay. The next material is substitution. Okay, so substitution is used for another language item, phrase or group. It can involve substituting an item for a noun. In the following example is one substitutes for the noun's book. And item may also substitute for a clause in the following example. So substitute for the clause you are still happy. Nah, jadi ini kayak bentuk pengganti yang digunakan untuk frasa atau kelompok phrase of group. Nah, jadi ini kayak misalkan di sini dia ini kan try reading this book. Nah,
try reading this book ini untuk mengganti kata book. Nah, di kalimat selanjutnya itu dia menggunakan kata once, one is. Gitu. Nah, lalu yang ini had dinner. Nah, done ini untuk mengganti kata had dinner ini. Gitu. Lalu yang terakhir, contoh terakhir, you are still happy. Nah, lalu si B ini menjawab, oh yes, very much so. Nah, dia juga merasakan hal yang sama, tapi dia tidak menyebutkannya secara lengkap. Jadi dia cuma menyebutin kata so down. Nah, jadi dia menggantikan kalimat yang you are still happy ini. Oke, next. Next. Oke, ellipse. Oke, ellipse is some essential element is omitted uh, from the text and can be recovered by referring to a preceding element in the text. Ellipses may involve the omission of noun or noun group, or a verb or verbal group or clause. And then jadi itu untuk ellipsis ini itu apa ya, kayak sejenis omission. Omission tuh kayak menghilangkan sesuatu dari sebuah teks itu gitu. Nah, lalu apa namanya nih, di sini ada contohnya nih, dia kayak Gary, what did you want to say Alison tonight? Nah, seharusnya kan dia jawabnya kalau ngikutin grammar ya, dia tuh jawabnya I want to say, kan karena dia nanya want to say kan, si announcernya ini nanya si callernya ini kan want to say. Nah, jadi seharusnya itu I want to say jawabnya, tapi dia tidak menggunakan I want to say, jadi dia langsung aja that's I'm very sorry for the fight we had the other night. Nah, lalu itu ada lagi contohnya di bawah, itu what was that over. Nah, turunnya kan jawabnya it was over something gitu kan. Nah, tapi dia nggak pakai it was over, dihilangkan itu. Jadi dia langsung aja something rather silly actually gitu kan tadi. Nah, seperti itulah. Begitu juga yang di bawahnya juga sama seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, next. Next. Nah, sekali lagi. Oke, di sini pattern of question, sample analysis. Jadi kita belajar sedikit analisis dari sampel ini. Nah, di sini di sampel ini apa namanya, ada teks itu di samping gambar itu, di situ ada apa namanya, here is at apa ya, ini teks ngambil dari Winning the Pooh. Nah, jadi di situ ada kalimat apa ya, itu where is Edward Bear. Nah, jadi Edward Bear ini mengalami Meroni, apa namanya, Meroni kan tadi itu kayak ini sih, kayak misalkan kayak kelas kata kan, tadi katanya si Dewi Tania kan, kalau Meroni itu dia misalkan animal, bawahnya itu apa, maksudnya bawahnya itu kayak ada dog, ada ini. Nah, dari Edward Bear ini itu kan his head itu kan masih bagian dari si Edward ini. Nah, lalu Winnie the Pooh ini merujuk pada si Edward Bear itu sendiri. Nah, lalu untuk his name-nya itu juga apa namanya, Meroni sebenarnya, tapi di sini tulisnya naming, sama aja, itu juga bagian dari Edward Bear itu kan gitu. Nah, lalu ada kata downstairs, downstairs. Nah, itu repetition itu mengalami pengulangan. Jadi di teks ini ada pengulangan kata menggunakan downstairs. Ini ada berapa nih? Ada 1, 2.
Nah, lalu ada Meroni. Meroni itu kan tadi udah jelaskan juga. Nah, jadi downstairs ini dia bawah tangga. Nah, di bawah tangga itu berarti kan apa ya? Di contoh ini dia pakainya the bottom gitu. Jadi di bawah, ke bawah gitu malah. Nah, seperti itu. Lalu ini bam ini apa menunjukkan kondisi apa ya? Menunjukkan cara dia untuk menuruni tangga itu. Dia tuh istilahnya jatuh gitu. Dia tuh jatuh dari tangga gitu. Nah, bunyi apa namanya? Di si penulis ini menggunakan kata bam berulang kali. Jadi dia repetition berapa kali? Bam 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 bam. Seperti itu. Lalu next. Nah, kalau ini nih untuk referensinya. Jadi referensinya ini ada apa aja sih dari kalimat itu gitu kan? Nah, sini ada 4 rantai reference di gambar itu kan. Yang pertama tuh ada yang nggak kelihatan nih. Pertama tuh ada, bentar, ada Edward Beer, terus abis itu ada Coming Down Straight, lalu ada, bentar, gimana sih? Lalu ada You. Nah, jadi di dalam kalimat si potongan kalimat ini dia tuh ada 4 jenis di situ. Nah, 4 jenisnya apa aja? Di situ ada anaphoric reference, terus habis itu ada comparative reference, terus habis itu ada exoporic ya, exoporic. Jadi 1, 2, 1, 2, 3, ada 3 jadi sama, ada 3. Nah, jadi kan tadi kalau anaporik itu dia kayak apa ya? em, Kayak kata ganti gitu. Nah, jadi kayak di sini kan Edward Beer itu diganti dengan his sama he. Nah, di situ ada berapa kali tuh his sama he di dalam teks itu. Nah, lalu yang coming down straight ini dia ini di dalam teks itu kita harus paham apa sih, siapa sih gitu, apa yang terjadi gitu. Maksudnya kita nggak dikasih clue gitu loh kalau apa namanya ini merujuk mana si siapa namanya si kalimat ini gitu. Kayak di sini untuk anaporik apa namanya anaporik anaporik itu kan kata ganti. Nah, kata gantinya itu di sini it, lalu habis itu komparatif itu ya mengompar. Nah, di sini kan kata si Winning the Pooh itu katanya kan apa ya? Bentar. Katanya Winning the Pooh itu kan ini adalah salah satu cara untuk turun ke bawah kan, untuk datang ke bawah. Nah, di sini menggunakan apa namanya? Komparatifnya another way gitu. Lalu habis itu ada anaporik lagi, it lagi, menggunakan kata it lagi. Nah, lalu di sini ada you sama I. Kalau exoporik itu sebentar, exoporik itu tadi yang dijelasin Dewi Tania itu Dewi Tania boleh bantu bentar? Exoporik itu apa? Ulangi. Sebentar ya. Penasaran soalnya. Exophoric is like when a word or Apa? phrase refers to something outside the discourse. Jadi yang kayak di luar dari wacana Oh, itu, ya. kayak Oke. ya. Jadi gini. Bentar, oke. Terima kasih Dewi Tania. Nah, jadi untuk exophoric reference itu misalnya gini, contohnya. What kind of book would you say this is?
Nah, kita nggak tahu booknya itu apa, booknya itu judulnya apa, buku apa yang dia maksud gitu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan apa namanya exoporik. Nah, lalu misalkan nih ada lagi, where would you put in your box shelves? Nah, jadi rak buku gitu maksudnya. Nah, jadi kita nih bingung gitu. Maksudnya kita kayak harus mencari maknanya sendiri gitu. Ini rak buku siapa gitu. Terus kok bisa apa namanya? Kapan dia ininya gitu. Kapan dia tahu si orang ini punya rak buku gitu. Nah, ekspor itu kayak gitu maksudnya. Nah, jadi untuk yang ini yang tadi itu balik lagi ke yang ini ada you sama I. Nah, di sini yang menggunakan ini di kalimat when I first heard his name, I said just as you are going to say, but I thought he was a boy. Nah, jadi untuk merujuknya ke situ. Oke, next slide. Nah, sekarang theme and rhyme. Nah, jadi untuk theme and rhyme ini sebenarnya hampir mirip sih sebenarnya sama theme and rhyme semestinya gitu. Jadi theme is the element which serve as the point of the operator of message according to Halliday. It also introduce information prominence into the clause. And then the genre is the theme of the clause and the rest of the sentence is called rhyme gitu. Nah, jadi the rhyme is what the clause has to say about the theme. Nah, jadi di sini bisa kalian zoom di situ di PPT ada contohnya. Nah, di contoh itu situ ada temanya itu genre, remnya itu penjelasannya. Jadi temanya nih apa, sisanya itu baru remnya, penjelasannya itu baru remnya gitu. Ngerti kan? Jadi di sini apa sih itu genre gitu. Nah, dijelaskan nih. Nah, dijelaskan inilah yang disebut dengan remnya gitu. Nah, lalu next slide. Nah, di sini ada constant rhyme. Nah, untuk constant rhyme ini dia tuh apa ya? Dalam pola constant rhyme ini apa ya? Diambil dan diulang di awal klausa berikutnya. Menandakan bahwa setiap klausa akan memiliki sesuatu yang dikatakan tentang tema tersebut. Nah, jadi di contoh ini yang di PPT, di sini teks temanya. Teks rhyme-nya can be used for both spoken and written language. Nah, terus habis itu sebentar. Oke, sorry. Saya ulangi. Jadi di sini ada temanya itu ada text, it, sama this apa namanya? Jadi gini, di sini kan ada teks. Nah, terus dijelaskan bahwa teks itu tidak hanya dengan berhubungan dengan spoken sama written. Nah, terus habis itu dia menggunakan apa namanya? It ini juga sebagai tema, tapi mengacunya kemana? Ke teks itu sendiri gitu. Nah, jadi tidak perlu apa namanya menggunakan kata teks ini lagi. Nah, lalu habis itu dia di sini menjelaskan tentang apa namanya? Bentar. Sini ada discourse. Nah, sama halnya dengan teks tadi, ini juga menggunakan kata it. Seperti itu. Jadi saling apa ya? Berkaitan. Oke.
slide ke-31 deh, Tol. Linear theme. Jadi di linear theme ini, linear theme itu pola umum dari perkembangan tematik gitu. Ketika materi pelajaran dalam tema 1 klausa diambil dalam tema, nah itu disebut dengan linear theme gitu. Nah, jadi di sini di contohnya ini ada apa namanya, dia tema awalnya itu the term modality. Nah, terus habis itu rhyme itu ngejelasin kan, Nah, terus ada kata obligation. Obligation ini dijelasin lagi untuk tema keduanya gitu. Lalu ada rhyme lagi gitu. Jadi saling apa ya, bentuknya ini di situ di bawahnya itu kan ada kan dari tema 1 ke rhyme 1, terus rhyme 1 jadi tema lagi, terus habis itu dijelasin lagi jadi rhyme 2 gitu. Oke, next. Nah, untuk apa namanya multiple theme ini ketika materi pelajaran dalam tema 1 klausa diambil dalam tema itu disebut dengan multiple theme gitu. Nah, jadi di sini ada tema tentang campuran, jadi dia nih di sini. Nah, di sini ada tema tentang Japanese people. Terus habis itu apa namanya? Japanese people, terus habis itu dia Japanese itu diganti dengan day. Nah, day itu menjadi tema, lalu habis itu dijelaskan lagi, terus habis itu di sini dia menjelaskan lagi seperti apa namanya yang tadi itu apa namanya linear theme. Nah, di sini mengalami linear theme, jadi ngambil tema dari tema sebelumnya, terus habis itu apa namanya ada tema baru lagi gitu, tema baru lagi muncul, terus habis itu disambut lagi hiragana itu tema lagi, terus habis itu masih apa namanya mengalami ini apa namanya yang awal itu konstan 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 theme gitu ya, pokoknya kayak gitulah, campuran dia. Oke, next. Ini uh, grammatical intricacy and spoken and written discourse. Nah, jadi di sini commonly held view is that writing is more structurally complex and elaborate than speech. However, agree that speech is no less highly organized that writing gitu. Jadi menurut si Haliday ini, dia tuh menulis apa namanya menyatakan bahwa menulis itu lebih kompleks dan rumit secara struktural daripada bicara gitu. Nah, bagaimanapun juga Haliday berpendapat bahwa apa namanya speak tidak kurang terorganisir daripada menulis gitu. Nah, jadi maksudnya ini memang kalau menulis tuh lebih kompleks ya. Jadi kalau misalkan kita menulisnya apa namanya tidak sesuai konteks, atau misalkan kita menulisnya tidak mengikuti struktur, itu bisa kayak apa ya, kita bacanya tuh jadi bingung, kita nggak dapat poinnya. Tapi kalau misalkan ngomong speak itu bisa apa namanya kita ambil apa ya, walaupun istilahnya dia ngomongnya tidak grammarnya acak-acakan atau strukturnya acak-acakan, tapi kita masih bisa tahu apa yang dia maksud gitu daripada menulis gitu. Nah, lalu habis itu lexical selanjutnya. Nah,
according to Holiday, tends to be more lexically dense than spoken discourse. And then lexical density refers to ratio of content word to grammatical or function word within a clause. Content word include noun and verb, while grammatical word include items such as preposition, pronouns, and then article. In spoken discourse, content word tend to be spread out over a number of clause rather than being take tightly packaged into individual clause, which is more typical of written discourse. Nah, jadi menurut Holiday, apa ya? Menurut Holiday, wacana tertulis itu cenderung lebih padat secara leksikal daripada lisan. Nah, kepadatan leksikal ini mengacu pada rasio-rasio kata isi dengan kata-kata gramatikal atau fungsi dalam sebuah klausa. Nah, kata-kata konten termasuk kata benda dan kata kerja. Lalu apa namanya? Kata kerja. Sementara kata-kata apa yang namanya grammar mencakup item-item seperti preposisi, kata ganti, dan artikel. Nah, dalam konten apa namanya discourse in spoken itu kata-kata cenderung tersebar di sejumlah klausa daripada dikemas secara ketat menjadi klausa individu yang lebih khas dari wacana tertulis. Gitu. Nah, jadi apa namanya kalau di apa namanya wacana tertulis itu apa namanya makna leksikal itu lebih padat daripada si apa namanya makna dari spoken, karena kalau leksikal itu kan banyak kayak apa namanya kayak tadi itu namanya ada kayak apa namanya ini merujuk ke sini, ini merujuk ke situ gitu. Nah, spoken itu biasanya nggak terlalu padat seperti apa namanya tulisan gitu. Jadi ada kelebihan sama kekurangannya masing-masing. Oke, back to the moderator. Okay, thank you, Chandra, for your nice explanation. And guys, do you have any question, or our material is clear enough? Okay, I think there is no question. Sorry? Dewi, I want to ask your group. Tapi ini kayaknya agak-agak nggak ini sih, nggak terlalu nyambung dengan pembahasan kalian. Tapi masih tentang grammar juga. Oke. Pertanyaan saya kan ini tentang discourse and grammar. Nah, dalam percakapan kayak misal nih native speaker dengan kayak second or apalagi sama yang foreign language itu kan pasti penggunaan grammar dari si foreigner itu enggak kayak tersusun rapi gitu, kayak enggak ada collocation terus conjunction segala macam gitu kan. Menurut kalian bagaimana jika hal itu terjadi? Apakah itu akan bermasalah atau tidak? Oke, Maksud nggak? thank you, Adit. Oke, thank you. Saya coba langsung jawab ya. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya, kalau salah dikoreksi. Nah, jadi itu tuh tidak masalah gitu, karena grammar itu emang penting. Tapi kan tidak mungkin as a foreign language or second language itu tidak menggunakan grammar sama sekali. Pasti kan pakai, cuma memang masih acak-acakan gitu kan. Nah, itu tuh tidak apa namanya sebenarnya tuh tidak
terlalu masalah menurut saya, karena kita kan di bahasa Inggris juga itu kan kita diajarin kayak pelajaran semantik pragmatik gitu kan. Nah jadi kita tuh ngerti gitu, maksudnya walaupun kita apa namanya ada orang yang ngomong acak-acakan grammar tapi kita masih bisa paham gitu sama apa yang dia omongin, kecuali memang itu di pronounce. Kalau di pronounce acak-acakan, nah itu bisa jadi masalah karena nanti akan menimbulkan beda arti gitu. Kalau misalkan di grammar itu kan juga ada di apa namanya di US juga kan ada bahasa slang itu. Nah, dia juga kan kadang tidak memperhatikan grammar gitu. Di kayak misalkan di um, Reels IG juga saya pernah lihat ada apa namanya bahasa di US itu malah menghilangkan grammarnya gitu. Contohnya apa ya? Saya lupa sih, tapi ada pas itu saya lihat. Itu kayak apa ya? Videonya kayak meme gitu loh. Kayak misalkan um, di tahun sekian ini masih grammarnya masih bagus, masih tertata, masih formal. Terus masuk ke tahun sekian, lalu ada beberapa grammar yang dihilangkan sama anak-anak muda sana. Terus makin ke sini nanti cuma kayak singkatan doang gitu. Nah kayak gitu menurut saya. Bisa dipahami Adit? Oke, bisa. Jadi ini bisa dibilang kayak gimana ya? Bisa maksud dari lintas bahasa gitu. Jadi bisa ngerti gitu kalau misalkan native bicara dengan foreigner eh, itu kayak ya udah bisa memahami gitu loh. Kalau misalkan dia foreigner ya udah gitu. Kalau dia ngomong ini berarti maksudnya ini gitu. Jadi wacana yang disampaikan juga ya udah jelas gitu ya gitu Chan. Eh, Maksudnya dari apa misalkan apa namanya native ngedengerin foreign Yang gitu. ngobrol gitu Maksudnya sama foreigner. uh, Terus si foreigner ini kayak ya grammarnya itu acak-acak kan, nggak ada collocation, nggak ada iya, conjunction, iya. Oh ya gitu. iya, ya menurut saya sih kemungkinan si native-nya juga bisa memahami sih menurut saya. Oke. Thank you Chan. Oke, sama-sama. Okay, thank you so much for Aditya and thank you so much for Virgawan and also Chandra for answer the question. Okay, and then the next, is there any question? Or enough? Okay, I think enough. Finally, we say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, Oke, Dewi guys. Chandra.